वेलकम बैक टू इन द लाइन ऑफ फायर। प्रोग्राम के इस हाफ में हम बात करेंगे कराची की ताजर बरादरी के रहनुमा अतीक मीर साहब से और जानेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू कि इस एनर्जी कॉन्फ्रेंस को वो कैसा देख रहे हैं। 2 दिन की छुट्टी और 8 बजे मार्केटों का बंद करना क्या ताजरों को कबूल है? क्या उनकी कमाई जो इस शहर में हड़तालों के बाइस बहुत ज़्यादा जो है वो वक्फे बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात का शिकार है, क्या वो बेहतर हो सकेगी? लोड शेडिंग नहीं होगी, बिजली की बचत हुकूमत कर सकेगी? अतीक साहब अस्सलाम वालेकुम। अतीक साहब, एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई, वज़ीर आज़म साहब ने फैसला किया है, 4-5 रोज़ का वक्त दिया है तमाम सूबों को। क्या समझते हैं कि ये फैसला अमल दरामद अगर हुकूमत करेगी तो ये बेहतर है ताजरों के लिए, आवाम के लिए, अगर मार्केटें बंद हो तो? ये एक रस्मी कॉन्फ्रेंस थी जो हर साल हुकूमत आवाम को तिफिल तसल्लियाँ देने के लिए करती है, और ये पिकनिक के लिए सरकारी दफातर को मज़ीद मौका दिया गया है कि पहले वफाकी जो दफातर थे वो 5 दिन काम करते थे, 2 दिन छुट्टियाँ। अब यही सूरत हाल सूबाई दफातर के लिए भी, वो भी 2 दिन आराम करेंगे और 5 दिन जिस तरह वो काम कर रहे हैं उसी तरह काम करेंगे। तो ये इसमें पिकनिक तो उनकी बेहतर हो गई। अब बाकी ये कहना कि इससे एनर्जी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे, तो ऐसा फीजेबल इसलिए नहीं है कि बिजली अब बचाने से बचती है, बिजली की पैदावार बढ़ाने से ये सिलसिला बेहतर होता है, या फिर इसके लॉसेस को कम करने से बिजली के बहरान का खात्मा होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को 8 से 9 शहर होंगे पूरे मुल्क में जो 8 बजे के बाद कारोबार करते हैं। बाकी आप देखें ज़्यादा शहर तो 8 से पहले बंद हो जाते हैं, और उन्हीं शहरों में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज भी जारी है। तो किन शहरों के बंद होने से लोड शेडिंग की सूरत हाल बेहतर होगी, समझ से बात है। अच्छा, एक अतीक साहब, एक और भी बात इसमें था कि जी हफ्ते के अलावा जो है, हफ्ते के दिन के अलावा फिर ये सिलसिला उस तरीके से रहेगा। जो आप कह रहे हैं कि जी ये रस्मी बातें हैं, ये चीज़ अगर इसका इतलाक हो जाता है तो शायद थोड़ी सी बेहतरी ज़रूर आ जाए। बेहतरी की गुंजाइश किस तरफ आएगी? और जो अहम मकसद हुकूमत का है, तो आप समझते हैं कि उसको क्या हुकूमत जो है वो हासिल कर पाएगी? देखिए, बेहतरी के लिए जो काम फौरी करने के हैं हुकूमत उनसे बच रही है, उनसे इज्तनाब कर रही है। क्या ऐसे काम? वो ऐसे काम हैं कि ये जो करप्शन है इन इदारों में, जो एनर्जी के इदारों में करप्शन है, जिसके बायस आवाम को ये आए दिन, ये महीने में 1 से 2 मरतबा ये जो रेट्स बढ़ जाते हैं, जिसके बाद लाइन लॉसेस बढ़ जाते हैं, जो बिजली महंगी होती है। आप देखें चोरी भी बढ़ रही है, कराची जैसे शहर में 40% से ज़्यादा बिजली चोरी होती है। एक तो इसके प्राइसेस को कम करने की ज़रूरत है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बेहतर करने की ज़रूरत है, तीसरा पैदावार बेहतर करने की ज़रूरत है। शॉर्ट टर्म में आप बहुत सारे इकदाम करते हैं। सिंध में विंड मिल एनर्जी के आपने प्लांट लगा दिए, अरबों रुपए की उसमें करप्शन मौजूद है, और एक बल्ब एक लटक रहा है, वो कितने जो बल्ब तो जलते ही नहीं है, लेकिन नाकाम मंसूबा हो गया। आपके पास दुनिया का एक बेहतरीन एक ज़खीरा कोल का थर में मौजूद है, बेहतरीन साइंसदान उसमें जो उसकी फिजिबिलिटी के बारे में यकीन दिला रहे हैं कि हमें चंद अरब रुपए दे दें, ये दुनिया का कामयाब तरीन तरीक़ाकार है। और उन्हें ना तो कंप्रेसर्स के लिए फंड्स दिए जा रहे हैं, ना दीगर मामलात के लिए। उन्होंने उस तरीक़ाकार का एक नमूना भी बता दिया है कि इस तरीके से हम मुल्क को कम से कम 10,000 मेगावाट तो इब्तिदा में हम दे सकते हैं। लेकिन एक तबका ऐसा है जो नहीं चाहता कि ये मसला हल हो। ये मसला हल हो गया तो कितने घरानों की किकबैक्स खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि ऐसे कौन से मामलात हैं, जिस तरीके से जिन चीज़ों का आप कह रहे हैं कि ये चीज़ें अगर हो जाती हैं तो मामलात हल हो सकते हैं, तो इफ़ेक्टिवनेस और इस सिस्टम के अंदर ये काम करने वाले अगर लोग मौजूद हैं तो वो कौन लोग हैं, अगर आप निशानदेही कर सकते हैं? तो जो ये मामलात इस वक्त चल रहे हैं कि ये एनर्जी के शोबे के अंदर जो आप बात कर रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा करप्शन है, तो क्या निशानदेही की जा सकती है, उन लोगों को रोका जा सकता है या पकड़ा जा सकता है? देखिए, करप्शन का एक बहुत ही वाज़ेह अलामत आपके सामने है। मैं ये बात नहीं करता ये रैंड पावर या दीगर, ये तो बिल्कुल खुली चोरियां हैं। मैं टेक्निकल चोरी बताता हूँ। ये नेपरा को जो पिटीशंस PPIs की तरफ से दी जाती है, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बार बार चोरी पकड़ी जाती है। 35 अरब रुपए 2 साल कबल इंकशाफ हुआ। खुद नेपरा ने कहा कि हमने इतने ज्यादा पैसों की तो मंजूरी भी नहीं दी थी कि 35 अरब रुपए सार्फिन से ज्यादा ले लिए।
کیا یہ چوری نہیں ہے؟ وہ پیسے کیوں واپس نہیں کیے گئے صارفین کو؟ یہ مل ملا کے جہاں چوری پکڑی جاتی ہے وہاں چوری کا پیسہ وصول کرنے کے لیے پکڑی نہیں جاتی، بلکہ وہ لوگ سامنے آتے ہیں جو اس میں حصے دار نہیں ہوتے، لہٰذا پکڑنے والے ہاتھ بھی حصے داری کے طور پہ سامنے آ جاتے ہیں۔ اس میں حکومت کے لوگ واضح طور پہ موجود ہیں، اس میں وزراء تک جو انرجی جو پاور سے متعلق جو لوگ ہیں، جو ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ تمام لوگ موجود ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مافیا بن چکا ہے۔ میرا خیال ہے وہ کون سا انقلاب ہوگا؟ یہ ڈیم بنانے کی بات کرتے ہیں، یہ ڈیم بنائیں گے اس میں بھی کرپشن ہوگی۔ یہ پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں، جس طرح رینڈ پاور منصوبے میں آپ نے دیکھا کہ اس میں کتنی بڑی چوری سامنے آئی۔ چور ذہنیت رکھنے والے عناصر وہ بہتر سے بہتر منصوبے کو ناکام تو کر سکتے ہیں، ملک کو اس افرید سے جس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں نجات نہیں دلا سکتے۔ ایک چیز مجھے اور بھی بتائیے گا آخر میں کہ اب جس طریقے سے کہا گیا ہے کہ جی صوبائی سطح کے اوپر جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز کو بلایا جائے گا اس فیصلے کے حوالے سے جو وزیر اعظم صاحب نے کل کیا ہے انرجی کانفرنس میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا رد عمل رہے گا؟ اسٹیک ہولڈرز کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا؟ دوسری طرف ہم صنعت کاروں سے بھی ہم نے جو بات کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی انہیں کراچی کے صنعت کاروں کو جو ہے وہ آن بورڈ نہیں لیا گیا اس انرجی کانفرنس کے حوالے سے۔ اب جب فیصلہ آتا ہے صوبائی سطح کے اوپر پوچھا جاتا ہے تو کراچی کی تاجر برادری اس انرجی کانفرنس کے فیصلے پر کیا جو ہے وہ لائے عمل یا کیا اپنا جو ہے وہ پوائنٹ رکھتی ہے؟ بجلی بچت کی ٹیکنیک سے واقفیت رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے بھی ٹیکنیکل مائنڈ لوگ ہیں، وہ اس طریقہ کار کی کبھی حمایت نہیں کرتے۔ دیکھیں کتنا بڑا احمقانہ یہ کام ہو گیا جس کو اب وزیر اعظم آج یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ طریقہ غلط تھا، 1 گھنٹہ آگے کر دو، 1 گھنٹہ پیچھے کر دو۔ یہ قوم کو آگے پیچھے کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس میں بھی وہی صورتحال ہے کہ 8 بجے بند کر دو، 7 بجے بند کر دو۔ تاجر اتحاد برادری کا جو ہے یہ کہنا ہے کہ جی اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا، مارکیٹیں 8 بجے کے بعد کھلی رہیں گی، اور جو ہفتے اور اتوار کی چھٹی کا ہفتے کی کہا گیا ہے کہ جی ہفتے کو صرف جو ہے وہ دیر تک کھلی رہیں، باقی اتوار کو اور پھر وہی ٹائمنگ فالو ہوں گی۔ اتفاق کریں گے آپ یا اس کو رد کرتے ہیں؟ کراچی کی تاجر برادری کے لیے موجودہ صورتحال جو کراچی میں ہمیں درپیش ہیں، 8 بجے مارکیٹیں، خصوصاً ریٹیلرز مارکیٹ، ریٹیل کی مارکیٹ 8 بجے بند کرنا عملی اعتبار سے تو دور کی بات ہے، اس پر سوچنا بھی محال ہے۔ بہت بہت شکریہ عتیق میر صاحب کا پوائنٹ آف ویو آپ نے سنا کہ عملی طور پر تو اس چیز کا جو ہے وہ سوچنا بھی بہت دور کی بات ہے، بند کرنے کی بات تو جو ہے یا اس فیصلے کو ماننے کی بات تو دور کی بات آتی ہے، عملی طور پر ہی جو ہے اس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کراچی کی مارکیٹیں 8 بجے بند کی جائیں۔ ان دا لائن آف فائر میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد بات کریں گے ہم ماہر معاشیات سے اور ان کا پوائنٹ آف ویو جانیں گے کہ وہ اس انرجی کانفرنس کو کس طریقے سے دیکھیں۔